कौन कर चलो हाँ कौन कर हेलो हाय नमस्कार मु मोनी आ मु डुगु आपण मान को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइफ को। एपर साइड लाइट टा पड़छ जे पूरा कला कला देखा आउछ पूरा पूरा कला देखा आउछ कोला देखा होती हां कौन बसै जा कौन डाली मु आज देरी हेला मो ऑफिस डाली भेंडी भजा आउ आलू आलू भर्ता का तो तम सब दिन हो हां आलू भर्ता ता कंपलसरी आलू भर्ता का तो कंपलसरी आलू भर्ता न हेले खाइया को इच्छा होने हला आज मु काम रही गले समय रोसई करछ हिलो कोन करछ कोन ये कोन करछ ये उतरी ला मु कोन आ उतरी गला पानी टिके पड़छ अधिक उतरी गला आ मु चुट्टी दाढ़ी काटी देकी आछी सेही जे तुम चुट्टी आडे तमे काटी हो हां एपटे मोर कोन हेछि ना आज टिके ऑफिस रे काम दिला हां मु आज किछि भी करि पानी बुझि पड़ आ जा हेछि खाइ दबा एबेटू वीडियो स्टार्ट कलु हमें तो चलो गोटे दीटा हलानी आ वीडियो स्टार्ट कलु सकाळे आ करि पारलुनु आज रोसई भी डेरी हां कोन करिया मनि सकाळ रो ये सकाळ प्रकृति यदि जल्दी न उठु जे ना ताले या होछि असुविधा ठीक काम होबन देखिबोनी मत कहबोनी तम भाबुथबो ओ चलो रोसई सारो जल्दी उठिबाटा बहुत भल हो ए फुडफुड हेलानी हाय पानी बाहर जे उस्ताद हो कोन करबी हो चलो काटी जाओ जल्दी देखैलाम ना नहीं कोन सोफा कवर जो पकी देछि ए नुआ सोफा कवर देखे ना हे देखो ना नुआ सोफा कवर पड़छि तापरे आसीबो सोफा रा सब जिंस आउ कोन मगैछ जहाँ आसीबो देखा जीवो हौ मु दउछि हला जी कर चलो कोन करछ हांडी नै आछन देखो ना हांडी तो मु देखाउ जे हांडी बढिया ले एडी कियोटा हांडी आगुर मने से ढाळ टाइप रो धर की हां हां कोन भाई कहला झाड़ा जानती हां ए सही ढाळ एटा दी जोड़ ना मु केती भात हेई जाउ जे छोट हांडी रे एती भात भिंडी भजा आलू चकटा आउ कोन करछ हुना तो एते व्यस्त हो गेल हबो की आउ व्यस्त हेबे नी एते व्यस्त होला हबो मेथी का काढुची हला सेती काढो हमें दी जण खाउची ना एडी की हांडी रे दे बसुची हां इलो बाप डालो मा कारण देखो मु आज तुम ये पड़ी गला कि भातटा ना किछि पड़िनी आमे काम करूचे ना आमे कोन डेली माने जॉब को नै कि एटा करियाटा बहुत डिफिकल्ट प्रकृत हां खाया पत्र बहुत सेई दे टाइम बे टाइम टिके हेई जाउची कारण जो हम लेट रे उठुचु गला मोर जोन रात रे काम से न लेट उठिनो काम जोन ताकर लेट रे उठाउची तो एटा मैनेज करा के प्रॉब्लम होउची केतना बाजी लानी देखैलो 3टा बाजी 3टा बाजी 10 मिनिट 3टा बाजीबा हमें खाइबो एखना खाउछु तो ठीक अछि किछ असुविधा नै ना सकाळ टिके छता पता पी दोछु ए दळाटे तमे दळियो हैला देखिए कि दळुछ रो रो मोटे दिन से पकीबा तमे पकीबो मत दियो सोरिस तेल पकेइछ तमको दायित्वटा देली मु जो ये करिया पई कोन कहइलो दळिया पई एबे सोरिस तेल टिके पड़ी गला आ एत्ती के पका आमे आलू देखो केते खाउछु ये ओटा आलू प्रेमी मनिसटे किए काहाकू प्रेम करती ये आलू को बहुत प्रेम करती ना आउ जहा को प्रेम करबा आइतिले नाइ मते तमे प्रेम करन तमे आलू मते अच्छा ऑप्शन जदी दिया हो तुमको आलू आ मु हैला तो तमे काहा को चूज करियो जल्दी को दीटा अंक तुम पाखे अछि ऑप्शन के दबो मते नै मु तुमको ऑप्शन देली ना मैं ऑप्शन कोन दबो बिल्कुल एमदा कथार्थ करन जोटा तुमको किछि माने आइदर और तो मन नाही तुमको जोटा दबार अछि गोटे ये रे आंसर दबार अछि गोटे आंसर सेडा होछि डुप्लीकेट कथा ना डुप्लीकेट कर खाइबनी बंचिबे केमिति मु तुमको पछ खाइबा तो मु ऑप्शन देइन ना मु तुमको ऑप्शन देली मु ना तमर आलू तुमको जद आलू न दिया जाय जदी मु न रहबी तुम कोटा को चूज करिवो जल्दी सुनो डिप्लोमेटिक आंसर दबनी जल्दी जल्दी कहो ए तमे चूज जैछ मोर हैला सेटा विधाता गरिछि ताकू छाडी होबनी विधाता गरिछि हां आ तमे चूज करलो ना विधाता तापरे विधाता चूज करछि ना मु जदी भल पाई थांदे तमे भल पाई थांदा बहुत लोक भल पाई को बा होचंती कच्छा कोन तमे तळो को मुखरी कोनटा कहूछ हां कोन कहूला बोले लोक पाटू नाळ होई जाय हां कुह कोन से कहले बहुत लोक भल पाई अरे एडे ताही चाहिंदी कुह
ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇ କଣ ବାହା ହେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତମେ ଏକା ବାହା ହେଇଛ? ହଁ ଓହୋ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କଥାଟା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦଳ ତାମାନେ କଣ ତମକୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲି ସେଇଟା କହିଲନି ଗପୁଛ ଖାଲି। ଆନ୍ସର ଦେଲି। କଣ ଆନ୍ସର ଦେଲ? ତମକୁ ମତେ ବିଧାତା କରିଛି, ବିଧାତା ନିୟମ ବଦଳେଇ ଏଟା ମିଶେଇବ। ହଁ ଆଳୁଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଚାଖିଲ ଟିକେ ଦେଖିଆ। ରାଗ ରାଗ ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଜିଆର ଲଙ୍କାଟା ଦିଅ। ନିଅ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ପଡିବ। ମାଳ ତାକୁ କଣ ଚୋବେଇ ଗଲାଣି? ଆଉ ପଛ ନାଣ୍ଡିଟାକୁ ନାଣ୍ଡିଟା କହୁଛି। ନାଣ୍ଡି କଣ? ଆରେ ପଛ ମୁଣ୍ଡିଟା। ନାଣ୍ଡିଟା ଭଗବାନେ କି ଚକଟା ଦେଖ ତୁମ ସ୍ୱାମୀର। ଦିଅ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ। ଲୁଣ ମୁଁ ଚକଲା ବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଯାଏ। ମୁଁ ଚକଲା ବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଯାଏ। ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ନା? ଏତିକି ହଁ ଏତିକି ଆଉ ଦିଅ। ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ, ଲୁଣଟାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ। ବାସ୍ ପୁରା ଚକଟା। ଏଇ ଚକଟାଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏତେ ବି ଚକଟନି, ପୁରା ସେ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ନା ପେଷ୍ଟଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗୋଳେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲେଣି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପଡିଛି ନା, ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମତେ କଣ ନା ପଡିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଲମା ଆମର, କାରଣ ଡାଲମାଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ନା। କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ସବୁକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦିଅ, ଯାହା ପରିବା ପରିବା ବି ଦେହକୁ ଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଖାଅ ଆଗେ, ମୁଁ ଦେଖାଏ କେମିତି କଣ ଖାଉଛ ଦେଖିଆ। ହେଇଛି ଡନ୍। ହଉ ଗୋଳାଅ ଟିକେ ଭାତ। ନିଅ ଧର କ୍ୟାମେରା ତମେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଦେଖେଇବି। ଗୋଳେଇକି ଦେଖେଇଦବ। ହଉ ଗୋଳାଅ। ଗୋଳେଇକି ହାତଟା ତାତି ଯାଉଛି। ସେ ପାଟିରୁ ସୁସା କେତିକି ସେ ହଉଛି। ଆଇ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ। ନିଜେ କରିଦେଇକି ନିଜେ ଖାଇଦେଇ ନିଜେ ଆଗ ହଁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରିବା କଥା। ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ବେକାରୀ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଦେବେ। ଭଲ ହେଇଥିଲେ ନା ଭଲ କହିବେନି, ଖରାପ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାଲ ପୁଣି। ଚାଲ ଆଲୋ ଉଠୁ ନା। କଣ ଦବୁ? ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ମତେ ଲାଗେନି, ଜାଣିଛ ତ? କଣ ଲାଗେନି? ମୁଁ ହାତ ଧୋଇନି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ବସିଛି ଏମିତି, ବସନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ବସନ୍ତିନି ବସିଛ କେମିତି? କଣ କରିବି, ଉଠିବନି ମାନେ ଉଠ। ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରୁ ଯିବା ଆସିବା କଲିନି କାମକୁ, ମାନେ ମତେ ଏତେ ନିସ୍ତେଜ ଲାଗେ। ସକାଳୁ ଖିଆ ହେଇନି ନା, ସେମିତି ଲାଗିଲା। ଚାଲ ଉଠ ଯା ଧୋଇବ ଯା। ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତାନି ଯୋଗୁ। ମୋ ହାତଟା ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତାନି। ହଉ ଯା ଧୋଇଦିଅ ଯା। ସେ ଜାଣିନି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦବା। ଇଲୋ କଣ କରୁଛ? କାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଧରିକି ଆସୁଛ କହିଲ? ଆଜି ଆଣିଛି ମୋର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଥୋଇଛି ବା ମୁଁ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ। ଆଏ ଦେଖ ମୋ ଆମ୍ବ। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନା। ଆମ୍ବ ନା କାମ ଚାଲିଛି ତାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଟା ଆଙ୍କ। ଏମିତି କହୁଛ? ଦବନି ଏମିତି କରିବନି। ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। କି ନାଗୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖ ଖାଲି। ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି କଣ ଖାଇଗଲଣି ରାତିରେ? ତମକୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୁଚୁନି। କୋଉ ଖାଇବା? ଏଇ ଯୋଉ ଦିନ ଡାଲମାକୁ ଇଏ କେମିତି ଖାଉଛି? ମୁଁ ମଣିଷ ଖାଇଦଉଛ ଆଉ। ମଣିଷ କଣ କିଏ ମନା କଲା ମଣିଷ ବୋଲି? ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଥାଏ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇବି, ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ ତମ ପାଟିକି ଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ, ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିନି ମୁଁ। ହେଲା ମାନେ କାମରୁ 1000 ଥର ଉଠେଇବ ରାତିରେ। କଣ କରିବି? ଶୁଣ ଟିକେ, ଦିଅ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲେସ୍ଟା ଉପରୁ ଦେଖ। ଲେସ୍ଟା ଦିଅ। ଲେଜ୍ ଏଠି ଥୋଇଛ? ହେଇ ନିଅ, ମୁଁ ହାତ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ। ହାତ ଟାଣିବ।
ହଁ ହାତ ଲମ୍ବା ହାତ ଟାଣି ପକା ଟାଣ ମୁଁ ଦେଖେ ହେଇ ପଡିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ପଡିଲା ମଜା କଲରେ ଏଇ ହାତଟା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଦିଅ ତମେ ଛୋଟ ମଣିଷ ବାଙ୍ଗୁରୁ ମଣିଷ ଏଇ ହାତରେ ଏଟା କୋଉଠୁ ବାଙ୍ଗିରି ହଁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗିରି ମୁଁ ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୁଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ତୁ ବାଙ୍ଗିରି ମାତା ମୁଲ ଠୁଣୁକା ବାବା ଏଟା ଇଲୋ ବାପୁ ବଡ ବଡ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିକି ଖାଇ ପକେଇଲାଣି ନା ସେ ଖାଇ ପକେଇବ ନା ଏଟା ଥୋଇଦବା କଥା କୋଉଠି ଥୋଇବ ଦିହାଙ୍କ ଦିହାଙ୍କ ଖାଉଥିବା ହଁ ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ଦେଖିଆ ଆଉ ରୁହ ଦେଖୁନ ଆସୁନ କଣ ଦେଖେଇବି ଲୋ ଏଇଟା ଦେଖ ହୁଁ ଦିଟା ନବା ଚିପ୍ସ ଖିଆ ଏଇଟା ରଖିଦବା ନା ଗୋଟେ ରଖିଦିଅ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଚିପି ଯିବ ଏଟା କେମିତି କରିବା ଏଟା ଖାଇସାର ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ନବା ନହେଲେ ଥୋଇଦବା ଆଉ ଚାଲ ଚଲ ନିଅ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ଯିବି ଏଇଟାରେ ଡର ଲାଗୁଛି ହାତ ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହାତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି କଙ୍କାଳ ହାତ ଏମିତି କଙ୍କାଳ ରାତିରେ ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା ମନେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ସେଇଥିରେ ଏଇଭଳି ହାତ ଗୋଟେ ଥିବ ତାର ଛୋଟି ହାତ ଥିବ ଏଇ ଜିନିଷରେ କରୁଛୁ ଟିଭିଟା ଲଗୁନ ଲଗେଇ ପା ଦେଖିଦବା ଲଗଉଛି ଆଉ ହଜାର ଖାଇବାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା 10ଟା ବେଳକୁ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ସନ୍ତୁଳା ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ହବ କଣ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ହଉ କାଟି କୁଟି ସାର ଆଗ ଏକାଥରେ यस जीरा बोलवा कौन-सा निकाल या फिर करो खुश राति अधर रोसई आमार पियाज इलो बाप मुंडरे पल्ला सब पियाज बो आपे पडिबो नि कोन कहैछा ये हो बोली बने ये पडिगला कोन कहला देखु न एटा आनी एटा ये क्या शेजवान चटनी हां एटा शेजवान चटनी पकेइला आओ चूड़ा तो एपन तो धोई नहीं चूड़ाटा धोइबे के समय लागो हां हां एइते कापरे पडिबो टिक्के ना चिकन मसला पकेइछे हां पकेइछे आ तार मेन एटा होता मेन इंग्रेडिएंट हैला जानि छ मैगी मसला मसला बहुत टेस्ट लगे चूड़ा लगे अल्पिकिया हल्का चीनी पकेइले चीनी धनिया पत्र चीनी डबाटा के हेइटा बा हेइटा है विक्स 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 हां विक्स विक्स ना हे चीनी नो सेटा ऊपर আছে काई किधर ना बुझी परन कथाटा आ कोना तमे ब्लैक सुगर एटा होची ब्राउन सुगर हां सही ब्राउन सुगर देखो ना एंती चीनी रो कलरटा देखो केंती ब्राउन हां हेती चूड़ा कौन धोई पकेलो आ चूड़ा धुआ है पकावे ना केने धुई हो ताले धुआ है कि पूरा ताको भेटेबे नि चकड़ा करंती चूड़ा कदड़ी सेमिति करिवो टिके हल्का थिबो के पानी पानी थिबो ताको पकेइबो बीडी एमती धुआवे ओ पका हां चल ताको निगिडे दला पूरा एले कोन करिवो ठंडा करी पकेइबो सकाळु दो माजियो ठंडा हमर ई हेई गला चूड़ा संतोष हमर कोन एटा तमर डुगु रो एटा डुगु माने गार्निशिंग काई गार्निशिंग तागरी मिसी एज एटा ऊपर जोटा पड़ला और टेस्ट करी कहबो हला हां ओ हेलो किया हेलालो सत्य कथा नाही पूरा रिव्यू ना सत्य रिव्यूटा दियो भलो हिच भलो माने केते दबो तम चुटी उडा पाची जे देखा होची सब आ पाची एमती कर दो ना कोन करियो हां कोन सिंगल स्वामीटा टिके चुट्टी नाही एडजस्ट ना या यम्मी यम्मी कम 70 भल है जी
ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୁହନି, ସତ କଥା କୁହ। ଭଲ ହେଇଛି। ହଉ ଓକେ। ଶୋଇବନି ବୋଧେ? ଶୋଇବା। ଶୋଇବା, ହଉ ବ୍ଲଗ ସାରିଦବା, ଶୋଇବା। ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା ଦିଅ ହେଲା। ରହୁଛ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।